अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दर्स के अंदर हम इसम के एराब की तीसरी किस्म पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जमा मुअन्नस सालिम का जो एराब है उसके बारे में जाना था कि हालत रफा में दम्मा के साथ और हालत नसब और जर में कसरा के साथ आता है। तीसरी जो किस्म है उसके बारे में कि अस्सालिसु अन यकून अर्रफ़उ बिज़्ज़म्मति, तीसरा ये कि रफा दम्मा के साथ हो, व नस्ब वल जर्र बिल फतहति, नस्ब और जर ये फतहा के साथ हो। वो युख्तस्सु बिग़ैरिल मुनसरिफ, और इसे खास किया जाता है गैर मुनसरिफ के साथ, यानी गैर मुनसरिफ का एराब। तो गैर मुनसरिफ का एराब ये हालत रफा में दम्मा के साथ और हालत नस्ब और जर में फतहा के साथ आता है। का उमरा, जैसे कि उमर, तो तक़ूल तुम कहते हो जाअनी उमरो, हालत रफा में है। वराइतु उमरा व मररतु बि उमरा। अब बे उमरा के बारे में पूछा जा सकता है कि बा हर्फ जर दाखिल, और जब जर दाखिल होता है तो वो अपने माबाद को जो इस्म है उसको मजरूर यानी कसरा देता है। तो यहाँ पे उमर के रा पर फतह आया है, तो यहाँ पर ये कहेंगे कि महल्लन मजरूर है। दिखने में तो बज़ाहिर दिख रहा है कि रा पर फतह है, लेकिन ये महल्लन मजरूर है, यानी मजरूर के जगह में है। तो मररतु बि उमर, और ये गैर मुनसरिफ, और गैर मुनसरिफ का एराब हालत रफा में, जैसा कि हमने जाना कि हालत रफा हालत जर में फतहा के साथ आता है। अर्राबि, चौथा, अन यकून अर्रफ़उ बिल वावी, ये कि रफा वाव के साथ हो, व नस्ब बिल अलिफी, नस्ब अलिफ के साथ हो, वल जर्र बिल याई, और जर या के साथ हो। व युख्तस्सु बिल अस्माइ सित्ता मुकब्बरा मुवह्हिदा मुदाफतन इला गैर याइल मुतकल्लिम। वो युख्तस्सु, और इस एराब को खास किया जाता है बिल अस्माइ सित्ता मुकब्बरा मुवह्हिदा, अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवह्हिदा की जानिब, यानी जो सिर्फ अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुदाफतन इला गैर याइल मुतकल्लिम, ऐसे अस्माए सित्ता मुकब्बरा जो याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ ना हो। तो मुजाफतन इला गैर याइल मुतकल्लिम, याए मुतकल्लिम के अलावा की तरफ मुजाफ हो, यानी याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ ना हो, उसके अलावा की तरफ मुजाफ हो, उसका एराब। तो अस्माए सित्ता मुकब्बरा का एराब जो याए मुतकल्लिम के अलावा की जानिब मुजाफ हो, हालत रफा में वाव के साथ आता है, और हालत नसब में अलिफ के साथ, वल जर्र बिल याई, और हालत जर के अंदर या के साथ आता है। जैसे वहिया अखू का व अबू का, अस्मा सित्ता मुकब्बरा के बारे में बयान करें कि अखू का, अबू का, हनु का, हमू का, फू का, दु मालिन, यानी अखू, अखुन, अबुन, हनुन, फमुन, दु हनुन, फमुन, दु मालिन। तो तक़ुल जाअनी अखू का, हालत रफा में वाव के साथ, वराइतु अखा का, हालत रफा में अलिफ के साथ, व मररतु बि अखी का, हालत जर में या के साथ। तो ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवह्हिदा का एराब है जो याए मुतकल्लिम के अलावा की जानिब मुदाफ हो। वकदल बवाक़ि, और इसी तरह बाकी है वकदल बवाक़िल अल खामिस, और इसी तरह बाकी पांचवा है अन यकून अर्रफ़उ, ये कि रफा बिल अलिफ, अलिफ के साथ हो, व नस्ब वल जर्र, और नस्ब और जर बिल याइल मफ्तूहा, याए मफ्तूहा मा क़ब्लहा, यानी बिल याइल मफ्तूहा मा क़ब्लहा, या के साथ जिसका मा क़ब्ल मफ्तूह हो। तो हालत नस्ब और जर में या के साथ आते हैं अल मफ्तूह मा क़ब्ला, और उसका मा क़ब्ल मफ्तूह होता है। तो मा क़ब्ल मफ्तूह या के साथ मा क़ब्ल मफ्तूह होने के साथ साथ आते हैं। तो ये पांचवा हो गया कि हालत रफा में अलिफ के साथ, और हालत नस्ब और जर में बिल याइल मफ्तूह मा क़ब्ल में या के साथ, और उसका माक़बल मफ्तूह के साथ। वह युख्तस्सु, और इसे खास किया जाता है बिल मुसन्ना, तस्निया मुसन्ना के साथ, यानी तस्निया का एराब। वह युख्तस्सु, और इसे खास किया जाता है बिल मुसन्ना, मुसन्ना के साथ। वकेला मुदाफन इला मुदमरिन, और केला ऐसे केला के साथ जो किसी मुदमर की जानिब मुदाफ हो। कोई मुजमर ज़मीर है, केला हुमा, केला हुम, केला हुन्ना, तो उनकी जानिब मुदाफ हो, उसका एराब हालत रफा में अलिफ के साथ, हालत नस्ब और जर में या मा क़ब्ल मफ्तूह के साथ। तो वह केला मुदाफन इला मुदमरिन, वो केला जो मुदमर किसी ज़मीर की जानिब मुदाफ हो। वो इस्नाने, वो इस्नताने, और इसी तरह इस्नाने और इस्नताने के एराब। तो ये तीनों का एराब है, यानी तीनों का एराब हो गया मुसन्ना का एराब,
وہ قلعہ جو کسی مضمر کی جانب مضاف ہو، اور اسی طرح اثنانے اور اثنتانے کے اعراب، تو ان تینوں کا اعراب ایک ہی ہے، وہ یہ کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ آئیں گے اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. تقول، جیسے کہ مثال تقول جاءنی الرجلان کلاہما، جیسے کہ تم کہتے ہو کہ جاءنی الرجلان کلاہما و اثنان و اثنتان، یہ تمام کے تمام جاءنی الرجلان میرے پاس دو آدمی ہے، جاءنی کلاہما ان میں سے ہر ایک، ان میں سے دو میرے پاس ہے، اثنان و اثنتان دو لوگ، تو رأیت الرجلین کلیہما اثنین و اثنتین و مررت بالرجلین کلیہما و اثنین و اثنتین. تو یہ مثنی کا اعراب وہ کلا جو مضمر کی جانب مضاف ہو، اثنان اور اثنتان کا اعراب یہی ہو گیا، حالت رفع میں الف کے ساتھ آئیں گے، حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتے. اسی طرح السادس ان يكون الرفع بالواو المضموم ما قبلهما والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلهما ويختص بجمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے. تو چھٹی جو قسم، چھٹا جو قسم ہوئے گی ان يكون الرفع رفع ہوئے بالواو المضموم ما قبلهما، واو کے ساتھ جس کا ما قبل مضموم ہو، یعنی واو ما قبل مضموم کے ساتھ. تو ان یکون الرفع یہ کہ رفع ہو بالواو المضموم ما قبلهما، واو ما قبل مضموم کے ساتھ، یعنی حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہو، والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلهما، یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہو، تو یا کے ساتھ ہو المکسور ما قبلهما جس کا ما قبل مکسور ہو، یعنی یا ما قبل مکسور کے ساتھ. تو یہ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم یعنی واو ہو اور اس کے ما قبل ضمہ ہو، اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مکسور یعنی آخر میں یا ہو اور اس کا ما قبل کسرہ ہو، اور ما بعد نون مفتوحہ ہو، یہ جمع مذکر سالم کو تو وہ یختص بجمع المذکر السالم، اور اسے خاص کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، جیسے مسلمون وَأُولُوا وَعِشْرُونَ مَا أَخْوَاتِهَا، اور اسی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، جیسے مسلمون وَأُولُوا وَعِشْرُونَ مَا أَخْوَاتِهَا، اور اسی طرح اولو اور عشرون اپنے تمام اخوات کے ساتھ، ان کا بھی اعراب یہی ہے، اولو ذو جمع اولو، عشرون یعنی عشرون ما اخواتها اپنے اخوات کے ساتھ، یعنی عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، ان کا اعراب تو جو اعراب عشرون کا ہے وہی اعراب ثلاثون کا، اور وہی اعراب اربعون کا،